साथियों, ये दर्स जो है इसका ताल्लुक़ भी हज के साथ है और हज की स्टार्टिंग जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुई थी। इसलिए सूरत हज में जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से आयत शुरू होती है, हम उसी से इस बात को शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुशरिक बी शयअन व तहिर बैतिय लित्ताइफीन वल क़ाइमीन वर्रुक्अस सुजूद व अज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज्जि यातूक रिजाला व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़्कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम फ़कुलू मिन्हा व अतिमुल बाइसल फ़क़ीर सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम वलियूफ़ू नुज़ूरहुम वलियत्तवफ़ू बिल बैतिल अतीक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। साथियों, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से ये बात कुरान हकीम शुरू करता है कि हमने इब्राहीम को जब मुतमक्किन किया, ठिकाना दिया, बिठाया रहाइश गाह में, इस बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत। तो यहाँ बैत की माना जो है वो ठिकाना, रहाइश, कोई आम इंसानों के घर के ठिकानों की तरह की बात नहीं है। बैत की माना यहाँ अदालत है और कोर्ट है। बैत को कुरान ने सुकून की जाय भी कहा है। सुकून की जगह बैत के लिए इस्तेमाल हुई है। तो सुकून कोर्ट और अदालत के फैसलों से भी आदमी को मिलता है। कोई मज़लूम है, लुट गया है, अदालत ने उसके लिए फ़ैसला किया, ज़ालिम से उसका हक़ दिला दिया, तो मज़लूम को सुकून होता है। तो वो कोर्ट सुकून देने वाली, उसको भी कुरान ने बैत कहा है। तो इब्राहीम के हवाले से जो है वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत, तो ये मकानल बैत इब्राहीम की वो आलमी अदालत है। इब्राहीम को हमने क्या कहा इस कोर्ट में बिठाने से? अल्लाह तुशरिक बी शैआ व तहिर बैतिय लित्ताइफीन वल क़ाइमीन वर्रुक्अस सुजूद। अल्लाह तुशरिक बी शैआ, फैसले करो तो मेरे साथ किसी को शरीक न करो। फैसले करते वक़्त मेरे कानून के फ़ैसले हों, किसी ऐरे गैरे के कानून के फ़ैसले न हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो कानून दिए गए थे वो कानून कुरान हकीम में ज़िक्र है कि अस्सन्न बिस्सन्न वल जुरूह क़िसास वगैरह वो बात है। लेकिन लोग बड़े बादशाह हैं, उन्होंने ख़ुद इब्राहीम के कवानीन के लिए मशहूर किया है कि उस दौर का जो बादशाह हम्मुराबी था, ये कवानीन उसके थे। हालांकि हम्मुराबी के कवानीन खुद वो नकल करते थे हज़रत इब्राहीम के कवानीन से, लेकिन लोगों को कौन समझाए। रब ताला फरमाता है कि हमने इब्राहीम को हुक्म दिया था, तहिर बैतिय लित्ताइफीन वल क़ाइमीन, पाक कर मेरे घर को। अल्लाह का घर, अल्लाह का घर समझना चाहिए। तहिर बैतिय लित्ताइफीन, पाक कर मेरे घर को, ताइफीन के लिए, कायमीन के लिए, रुक्कईन के लिए, सुजूद के लिए। ये कौन है? पहले तो मेरे घर को समझो। अल्लाह का घर माना सारी मखलूक का घर, अल्लाह का घर माना सारे महरूम लोगों का घर, अल्लाह का घर इसकी माना है सारे मिस्कीन लोगों के घर। जो भी लोग अल्लाह की पैदा, नास जिसको कुरान ने कहा है, गरीब आदमी, आम आदमी, भिखारी आदमी, ये सब अल्लाह के आदमी हैं। इनके लिए अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने इब्राहीम को कोर्ट खोलने की बात की है। ये मेरा घर है, ये लोग मेरे हैं, इनको इंसाफ देना चाहिए मेरे घर से, माना इस बैनुल अक़वामी अदालत से। तो मेरे घर को तहर, पाक कर। तो पाक करने के अंदर भी माना एक बहुत बड़ी यानी गहरी माना समाई हुई है
पाक कर के माना यह है कि इस घर से गलत फैसले ना हों, रिश्वत वाले फैसले ना हों और तासुब और ऐसे फैसले ना हों जो किसी को यानी फ़ायदा दिया जाए, किसी को नुकसान दिया जाए, वो मनपसंदी के बुनियाद पर हो, ऐसे न होना चाहिए। और पाक कर किन के लिए? लित्ताइफीन वल कायमीन, ताइफीन के लिए। तू जो अपने नुमाइंदे भेजेगा, वो नुमाइंदे जाकर के तेरे कोर्ट में पहुँचे हुए फरियाद की रोशनी में जाके जाए वकूअ पर तफ्तीश करेंगे, घूमें फिरेंगे तो वो ताइफ होए। वो ताइफ तुम्हारे कोर्ट के नुमाइंदे हैं जिनको अदालत का कमिश्नर कहा जाता है। उनके लिए इस घर के माहौल को साफ करवाना। जब ये जाएं रिपोर्ट बनाने के लिए तो इनके ऊपर कोई जबर न हो कि तू रिपोर्ट हमारे फेवर में लिख और उसके ख़िलाफ़ लिख, ऐसे न हो। कायमीन, वो कायमीन से मुराद ये है जो इब्राहिम तुझे हमने कानून दिया है, जो हमने तुझे किताब दी है, उसके कायम करने वाले, उस कानून को मुस्तहकम बना के उसके मुताबिक फैसले कराने वाले जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी अफसर हैं, जितने भी तुम्हारे नुमाइंदे हैं, वो उस कायमीन में शुमार होंगे, उसकी माना में वो सब आएंगे। वर रुक का इस सुजूद, वो भी आएंगे इस माना में जो हमारे कवानीन को, हमारे फ़ैसले जो हैं आलमी अदालत के, उसको मानने वाले हों, सजूद माना उस पर अमल करने वाले हों। इन सब के लिए मेरी कोर्ट, मेरे अदालत, मेरे हज, इसको माहौल को साफ़ कर। और अज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों में इज़न घुमाओ हज के लिए कि ये हज का सेशन आइंदा के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मुसलसल इजलास होएंगे। हर फरियादी आए, हर मजलूम आए, हमसे इंसाफ तलब करे। या तू का रिजालम अला कुल्ल ज़ामिरी या तो यातीन मिन कुल्ल फज्जिन अमीन, या तू का रिजाला। अब रिजाल की माना पाँव से चलना, ये भी की है। रिजाल की माना मर्दानगी है। रजल मर्द को कहा जाता है। या तू को वो फरियादी आए तेरे पास मर्दाना वार आए, यानी तुझसे फैसले लेने के लिए जब आए तो उनके जो मुखालिफ हैं, जो रास्ते में रोकने वाले हैं कि ये कहीं वहाँ पहुँच न जाए, ये ताकत के साथ आए। वो अगर रास्ते में आके, आप पहले एक दर्स में सुन चुके हैं, वह इन ओ सिर तुम, अगर तुम रोके जाओ फैसला लेने से तो अपने हदाया तो भेज दो। तो रोके जाने वालों से भी तुम टक्कर लो। रास्ते में अगर वो तुम्हारे मुकाबले में आके खड़े हो जाएं, तुम अदालत तक नहीं जा सकते, तो तुम जो है रिजाला, मर्दाना बार उनसे मुकाबला करो कि हम ज़रूर जाएंगे। तुम चोर हो, तुम लुटेरे हो, तुम्हारे खिलाफ मोहम्मद की अदालत में, इब्राहिम की अदालत में हम ज़रूर जाएंगे। वाला कुल्ल ज़ामिरियातिन मिन कुल्ल फज्जिन अमीक। मोहतरम साथियों, मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ, कुरान ने यह कहा है कि वाला कुल्ल ज़ामिरियातिन मिन कुल्ल फज्जिन अमीक, हर ऐसी सवारी पर आए तुम्हारे पास जो ज़ामिर हो। ज़ामिर की माना सब ने क्या हो का लिखा है, तर्जमा करने वालों ने दुबली पतली। भाई ये क्या हुआ? दुबली पतली सवारी पे जाओ, ये कुरान के साथ नाइंसाफ़ी है। कुरान की बोली और कुरान के समझो के अंदाज से ज़्यादती है। व अला कुल्ल ज़ामिरी यातीन मिन कुल्ल फज्जिन अमीक, आओ भी दूर से, आओ भी बड़े बड़े फासले से, और दुबली पतली सवारी पर। ये इंतहाई बेतुकी बात है। ज़ामिर की माना है कि ऐसी सवारी, ऐसा घोड़ा, ऐसा गधा, ऐसा ऊँट जो छुरहरी बदन वाला हो, छुरहरी बॉडी वाला हो, जो यानी बिदकता हो, सवारी चढ़ने के इंतज़ार में हो, जैसे सवार चढ़ जाए तो चलना में भाग दौड़ शुरू कर दे, ये ज़ामिर की माना है। तो माना तेज़ रफ्तार सवारी पर आओ। ज़ामिर की माना हुई तेज़ रफ्तार सवारियों पर आओ। मिन कुल्ल फज्जिन अमीक, हर दूर के इलाके से, अमीक दूर दूर के इलाके से ऐसी सवारियों पर आओ और अपना फरियाद पेश करो। अब मैं यहाँ अफसोस से सोचता हूँ और क़ारीन को, सामीन को अपील करता हूँ कि ज़ामिर की माना आप जाओ घर में डिक्शनरियों पर देखो, अरबी ज़बान में हर उस सवारी को कहा जाता है जो इंतहाई चाबुक दस्त हो, इंतहाई अटेंशन हो, इंतहाई तेज़ रफ्तारी वाली
جو چڑھتے ہی چل پڑے اس کو زامر کہا جاتا ہے، تو اس کی معنی الٹی کیوں کی گئی؟ بھائی اگر دبلی پتلی سواری ہے تو سواری راستے میں مر جائے، پھر یہ فریادی بھی مر جائے، یا فریادی پیدل ابراہیم تک مکے میں کہاں پہنچ سکے گا؟ تو یہ معنی جنہوں نے کی ہے وہ قرآن کے دشمن ہیں، اور ان کے شان میں اور کیا کہیں۔ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تم فریادی آؤ، ابراہیم سے محمد سے فیصلہ لو، لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اور وہ فیصلہ تمہیں ایسا دے گا، تمہارے ساتھ انصاف ایسا کرے گا جو لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اپنے فائدے دیکھو۔ ظالم نے جو تمہیں لوٹا ہے تو وہ اس سے لوٹ مار کے رقم چھین کر کے کھسوٹ کر کے تمہیں حوالے کرے گا، تمہارا فائدہ ہوگا، وہ فائدے محمد کی کورٹ میں تمہیں ملیں گے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، آؤ اور ذکر کرو اللہ کے نام کا۔ اس کی معنی ہے کہ محمد کے پاس قرآن سے فیصلے ملیں گے، اللہ کے قانون سے تمہیں فیصلے ملیں گے۔ فی ایام معلومات، دیکھو یہاں ایام وہ دن فیصلے کے معلوم ہیں، معلوم کا اسم فاعل نہیں، معلوم اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ ان مقرر دنوں میں کورٹ کا جو سیشن جس کا نوٹیفیکیشن میں اعلان ہو چکا ہے، اس میں تمہیں فیصلے ملیں گے، تمہاری فیصلے کی باری آئے گی، آؤ اور فیصلہ لو۔ تو ایام معلومات وہ ہیں جن کے لیے الحج اشہر معلومات کا جملہ قرآن میں بولا گیا، ان دنوں میں آؤ فیصلہ لے جاؤ۔ الا ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، یہ ضرور ہے کہ اتنے دن وہاں رہو گے، وہاں فیصلے کے انتظار میں ہوگے، تو اس میں آپ کو جانور بھی لانے ہوں گے کہ گوشت اور زاد تقویٰ یا زاد وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، راشن بھی لانا ہوگا، گوشت بھی لانا ہوگا، چاول بھی لانے ہوں گے، آٹا بھی لانا ہوگا، گھی بھی لانا ہوگا۔ تو ان دنوں میں آ کے وہ اپنا کھانے پینے کا بھی بندوبست کرو۔ اب یہاں سے یہ جو اضحی کے نام سے، عید کے نام سے رسم ہو چلی ہے، کئی لاکھوں میں جانور ہر شہر میں وہ ناحق قتل ہوتے ہیں، یہ سب قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، قرآن میں ان کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، وہ جو حج کے موقع پر آئے ہو اور اپنا ساتھ راشن بھی لائے ہو، گوشت کے جانور، تم بھی کھاؤ، اور جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے جو وہ لائے ہوں اپنے گھروں سے، ان کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، یہ بہت اہم بات ہے حج کے موقع پر، کسی نے اس کی طرف غور نہیں کیا۔ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ، تفس ناخن کے اندر کے مٹی کو تفس کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ایک بڑی کانفرنس ہے، حج کانفرنس ہے، سالانہ کانفرنس ہے، ابراہیم تمہارا جج ہے، محمد تمہارا جج ہے، فریادیں پیش کرو، ہر قسم کی فریادیں پیش کرو کہ ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے۔ ان سے علاج مانگو کہ معاشرے میں ہمارے خرابیاں ہیں، ان کا ہمیں کوئی نسخہ بتاؤ، کوئی ایسا افسر دو جو اصلاح کرے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ حج پہ آ کے کوئی سوئی اٹھا کے، کوئی لکڑی اٹھا کے ناخن کی اندر کی مٹی صاف کرنی ہے۔ اس کی معنی ہے ہمارے گھر بگڑ گئے ہیں، ہمارے آدمی بگڑ گئے ہیں۔ وہ آپ پڑھ کر آئے کہ داؤد اور سلیمان اذ یحکمان فی غنم القوم، ابراہیم داؤد اور سلیمان فیصلہ کرنے گئے تھے، کسی کی کھیتی میں لے بکرے گھس پڑے تھے، اس کی کھیتی کھا گئے تھے، اس کے فیصلے کے لیے گئے تھے۔ بھائی قرآن کنائے میں بات کرتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ سلیمان اور داؤد کے دور میں زنا عام ہو گئی تھی، لڑکے لڑکے آوارہ ہو گئے تھے، ان کے اصلاح کے لیے وہ بھاگ دوڑ میں تھے، باپ اور بیٹا بھاگ دوڑ میں تھے کہ معاشرے میں یہ گندہ اخلاق کی یعنی بے حرمتی ہو رہی ہے،
عصمت کی، اس کا کوئی حل نکالے۔ تو کنایے سے پیش کیا۔ قرآن نے اٹکل سے بات کی کہ وہ کھیت میں بکرے پڑ گئے۔ تھی بات اور تھی یہ کہ زنا معاشرے میں زیادہ ہو گئی ہے، اس کو کنایے سے بولا۔ خدا بھی بنی اسرائیل کی گلہ کرنا نہیں چاہتا تھا، گویا کہ معاشرے میں علاج کرنا تھا سلیمان کو، داؤد کو، لیکن نام کچھ کنایے والے لیے۔ تو یہاں بھی ثم لیقظوا تفسهم، آئے ہو تم ابراہیم کے پاس، آئے ہو محمد کے پاس، آؤ اپنے معاشرے کی جو مخفی بیماریاں ہیں، مخفی عیب ہیں، مخفی یعنی امراض ہیں، ان کا بھی حل مانگو، ان کے لیے بھی ان سے کچھ مدد مانگو، تلاش کراؤ کہ ان کا حل کیا ہونا چاہیے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنے جو نظریں ہیں وہ بھی یہاں پوری کرو۔ اس پر ہم کوئی اور درس دیں گے، وہ اس کا بڑا لمبا تفصیل ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، دنیا میں گھومو پھرو بیت العتیق کے ساتھ۔ بیت عتیق مانا یہ آزادی دلانے والا کعبہ، آزادی دلانے والا محمد کی کورٹ اور ابراہیم کی کورٹ، اس کے نظریے سے، اس کے منشور سے دنیا میں گھومو پھرو۔